Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah ya zaman ya teruskan Surat al-Ladina Akhwalana khalatina wa akhwalina amadina wa syaitan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahifah 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari bawah. Yusanu tahajud. Ini. Wa yusanu at-tahajjudu ijma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin wal maqbudin. Kasih suasana Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan batin, cinta lahir dan batin. Lahirnya kita bersama dengan ilmu, batinnya kita sama doa berdoa, saling mendoakan. Doa itu harus disambung dengan doa. Didoakan, kalau tidak mau mendoakan tidak nyambung. Biar sinyalnya nyambung, maka sering kita mendoakan kepada guru-guru kita, sering mendoakan kepada para mu'addim kita yang mengajari kita, biar doa mereka nyambung kepada kita. Itu penting. Jika doa itu sambungnya batin, ilmunya sambungnya zahir, maka ta'aluf bainal alim wal muta'alim, bainal mu'allim wal muta'alim, sambungnya antara murid dan guru itu ya ketika saling doa. Sekalipun sudah meninggal guru kita tetap nyambung, para ulama tetap nyambung. Ketika kita mendoakan, maka doa-doa para mereka yang sebelumnya, doa para riyadhahnya, tirakatnya akan nyambung kepada. Wa yusanu at-tahajjudu ijma'an. Pun panggih. Wa yusanu lan den sunatake apa at-tahajjudu, salat tahajud. Ijma'an kan sepakate ulama. Wa tahajud iku at-tanafulu, salat sunat. Lailan yang dalam waktu wengi ba'da naumi ing dalam sause turu.
ba'da naumin dalam sawise turu. Wa qala dawu sapa Allah taala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsahu maqaman mahmuda. Wa qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala rupane wa minal laili lan iku setengah saking wengi. Fatahajjat mongko tahajud sapa sira bihi kelawan maca Al-Qur'an, bi kelawan maca Al-Qur'an, bi kelawan salat sunat. Tahajud qiyamul lail niku boten namung salat, kita belajar di malam hari niku qiyamul lail. Nek ngopi qiyamul lail napa nggih? Iya, nek bersama kan to'ah meraja bersama dengan sunat. Tapi nek bersama dengan ngobrol ngalor ngidul, nafilatan halih dadi tambahan, alih dadi tambahan. Tengriki nafilatan halih dadi tambahan, tambahane ala sholatil khamsi. Nafilatan halih dadi tambahane ay ala sholatil khamsi, sholat 5 waktu. Laka kedue sira, maka orang tahajud niku ketika malamnya tahajud, hukumnya sunat. Kalau Nabi hukumnya wajib tahajud, khosok isu Nabi. Maka insya Allah di siang harinya akan cerah pikirannya, bukan hanya terpaut pada dunia. Sebab kalau di siang hari itu yang kelihatan semuanya dunia, hatinya bisa tertutup sehingga direpotkan dengan dunia, pikirannya menjadi peteng, pikirannya menjadi gelap. Kalau direpotkan dengan akhirat, maka pikiran hatinya akan menjadi terang. Kalau lagi tolabul ilmi, belajar di malam hari itu sama dengan 5 kali di siang hari. Apalagi sebelum subuh itu, sebelum jam 4, jam 3 itu dibaca, maka menjadi melekat, tidak gampang hilang karena hatinya cerah dan dibantu oleh para malaikat turun. Di pahalanya sama dengan sholat tahajud. Di qiyamul lail itu bukan hanya sholat, ya, bicara ilmu, diskusi. Bahkan kalau di Lirboyo itu malam dengan siangnya sama ramenya. Terus bicarakan itu. Bahkan tradisi yang sangat tidak baik, tapi bukan tradisi kebenaran. Maka malamnya membicarakan ilmu, terus subuhnya mesti as-subha kawanan lillahi ta'ala. Itu subha kawanan lillahi ta'ala. Akhirnya krono kawanan kabeh bangkong sunat berjamaah bang. Itu tradisi Lirboyo yang sangat, ya mungkin sulit untuk dikendalikan. Tapi ya kalau di rumah mari dewi. Itu pokoknya bangkongnya jadi tradisi. Tapi malamnya memang membicarakan ilmu terus sinau, tiada waktu tanpa belajar. Kiranya diturun yang lain bagus. Makanya sekarang diminati sekali Lirboyo. Lirboyo itu santri baru 3.000. Tapi jangan dibanding dengan UIN. UIN berbagai macam jurusan. 3.000 sangat diminati dan tidak cukup dengan tempat dari berbagai daerah, dari berbagai mancanegara. Karena pendidikannya diminati di masyarakat, akhlaknya kelihatan, ilmunya kelihatan, terutama akhlaknya dulu. Orang itu kalau di tengah masyarakat bukan ilmunya dulu yang dipandang, akhlaknya. Maka al ilmu ya'lu wa la yu'la alaih. Ilmu itu tinggi di atas segalanya, tapi akhlak di atasnya ilmu. Maka yang dihitung adalah kemaslahatan dulu.
jangan memaksakan ilmunya dulu, karena dipaksa akan berontak. Itu di tengah masyarakat tidak ada ilmu hikmah. Yang dulu ya ilmunya dulu. Maka ketika kita lagi belajar itu mesti ada waktu tanpa ilmu, mesti ya, no? Makanya kalau Imam Syafi'i, dimanapun kamu berada selalu membawa pena, selalu membawa tinta dan kertas. Apa yang didengar baik ditulis, kemudian dihafalkan. Sami kalian jenengan ditulis teng WA, tulis teng Facebook. Jadi tulis apa? Wa yusanu at-tahajjudu, di waktu-waktu tahajud. Kalau sholat tahajud itu yang terbaik sekitar jam 1, setengah malam, yang setengah malam, setengah malam lebih ini namanya. Kalau berdoa itu di sepertiga malam yang akhir. Jadi kalau sholat tahajud itu sepertiga malam yang awal. Kalau berdoa yang paling afdal adalah sepertiga malam yang akhir, kira-kira waktu sahur yang akhir. Itu paling utama, didengar oleh para malaikat, dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud itu salat, di sini tidak begitu diterangkan. Salat yang dilakukan apapun salatnya. Salat yang dilakukan apapun niat salatnya, setelah dilakukan telah waktu ngisya dan sudah tidur telah melakukan isya, apapun niat sholatnya namanya dinamakan sholat. Apa sholat tasbih, apa sholat witir, namanya tetap sholat tahajud. Wa yusanu dan sunatake tahajud ijma'an. Bawarudalan tumeka fi fadilihi bifadili indalem utamane tahajud. Apa ahadis pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Wa qurihalan den makruhake limu'adati kedue wong kang ngadatake tahajud. Apa tarkuhu ninggal tahajud bila daruratin kelawan tanpa darurat. Tapi tahajud boten usah diomong. Wa yata'akadulan kukuh apa Allah yakhilla yen ora ninggal sapa man bisolati kelawan salat bisolati kelawan salat tahajud bilaili ing dalem wektu bengi badana min dalem sakwise turu walorong atene senajan iku rong rakaat walorong atene senajan iku rong rakaat walau 2 rakaat bagi orang yang lagi mencari ilmu itu baik sekali dilakukan, sebab satu akan menguatkan pemahaman dan menguatkan hafalan, mencerdaskan. Kalau orang aten dibangun tidur kemudian ke jeding, ke toilet, wudu, sholat 2 rakaat, walau 2 rakaat, dan berdoa, karena manusia itu bisanya hanya ikhtiar, gitu, yang menentukan Allah. Katanya faktor X itu penting. Jadi faktor nasib, kodratnya Allah itu penting, maka berdoa itu menjadi penting. Jadi penting. Walau rakaat senajan iku rong rakaat li uzmi fadli dzalika krono agunge utamane mengkono-mengkono tahajud. Wala haddalan ora batas iku maujud ni adati rakaatihi kedue wilangane rakaate tahajud. Jadi niati sholli sunat tahajud di piro asal, tidak ada batasannya, sama dengan sholat sunat mutlak 1000 rakaat biasa. Wakilan dan dawaake opo hadduha utawi batasane tahajud iku tinta asyrata rulas rakaat.
kil tadi. Wa yukthira yen to ngekeh-ngekehake sapa man fi dalam tahajud minad doa saking doa wal istighfari lan istighfar ketika teng sujud akhir, sujud sing paling akhir niku sujude rada suwi mboten napa-napa. Terus kathah diisi doa apapun yang baik. Wa nisfuhu utawi separone iksar. Nggih. Wa nisfuhu utawi separone ngeten. Wa nisfuhu utawi separone lail al akhir kang akhir iku akidun luwih kukuh. Wa nisfuhu utawi separone lail separone wengi kang akhir iku akidun luwih kukuh wa abdul utawi luwih utamane nisful akhir iku inda sahuri indalem nalikane wektu sahur. Likoli kron dawe Allah Ta'ala wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari indam waktu sahur hum utai mukminun iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura. Wabil ashari indam waktu sahur hum utai mukminun iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura. Wa ayyuki dhayan tonangake sapa man. Wa ayyuki dhayan tonangake sapa wong man ing wong supaya ora padha-padha man. Yen tonangake sapa wong man ing wong yatok mau kang lubo sapa man. Niku semangat bitahajudi dalam tahajude man. Wa yunda bulan tun sunatake apa qada unaflin muaqqatin. Ngodoni salat sunat kang den wektu-wektu. Ngodoni salat sunat kang den wektu-wektu idza fata dalengane fat apa naflu. Contone sing salat sunat den wektu-wektu kal idi kaya salat riyaya. Warawati bilan pira-pira salat rawatib wa duhalan duka. Sing wingi urung salat Id. Krana pas musafir. Saniki wong kati kodo. Ya ora sah khotbah kodone. Jamaah sak bareng-bareng gitu. La disababin ora salat kang anduweni sebab. Ora sunat ing kodo ika kusufin kaya salat berhono. Patahiyatin lan salat tahiyat wa sunatil wudu lan salat sunat wudu. Wa man tasabane wong iku fatahu fat ing man. Fat niku hilang. Apa wiridane man minan nafli tegese saking sunat al mutlaqi kang mutlak nudiba mongko den sunatake lau kedue man apa qadduhu ngodone wiridahu. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono nudiba wa salati utawi liyane salat. Jatah sedina maca shalawat ping 1000 sallallahu Muhammad sallallahu. Ketika pada waktunya ngerjakan itu ada uzur mboten saged repot dikodoni pada waktu berikutnya yang lain. Asal la wala hasalalan ora ana hitungan iku maujud di nafli kedue salat sunat al mutlaqi kang mutlak. Walaulan iku tetep kedue man ayak tasiro waya walaulan iku wenang kedue man ayak tasiro tau yen tong ring kesopeman ara rong ngaten sasi sak rakaat. Di salat sunat mutlaknya sak rakaaten sak rakaat. Walaulan iku wenang kedue man ayak tasiro tau yen tong ring kesopeman ala rong ngaten antase sak rakaat bitasyahudin kelawan tahiyat. Masalah min salam tane salam bila karohatin kelawan tanpa makruh. Entuk. Iki salah witir. Fa inna wa mongko lamun niat sapa man
fauqa rakaatin ing sak liyane ing sak dhuwure sak rakaat. Walau mongko iku menang kedue man atasyahud tasyahud fi kulli rakataini ing dalam saben-saben rong rakaat. Wa fi salisatin lan ing dalam telung rakaat. Wa arba'in lan patang rakaat fa aksara kali luwih akeh. Rong rakaat salam rong rakaat salam. Ana wautonian sapa man kot dekron ing kira-kira. Walau mongko iku menang kedue man kira-kira hitungan. Ziyadatun utawi nambahi lanaksun lan ngurangi. In nawiya lamun niat lamun deniati. In nuwiya lamun deniati apa ziyadah wanuksun apa ziyadatun wanuksun qabla huma in dalam saturunge ziyadatun wanuksun piye prakteke. Jadi sholat iso tak tambahi iso tak kurangi iki rakaate. Auna wa niat sapa man qadran ing kira-kira hitungan kang den tentokaken. Dadi usolli sunatan rakaataini salah satu rakaatin lillahi ta'ala sunatan lillahi ta'ala salat sunat mutlak bisa ditambah bisa dikurangi. Kalau dilakukan 4 rakaat 4 rakaat 1 salaman berarti ya tahiyat awal. Ini kok prakteknya sholat sunat. Walau mungkin lemenan kedue man ziyadatun wa nuksun. Inna wiya lamun niat lamun deniati apa ziyadatun wa nuksun qablaha ing dalam sadurunge ziyadatun wa nuksun. Wa ila lamun ora innawiya batalat mongko batal apa salatu salate man. Walau nawala mono niat sapa man rakaataini ing rong rakaat faqoma mongko ngadeg sapa man ila salisatin maring rakaat kang kaping 3 zawan hale lali tumata zakara mongko nuli eling sapa man waya kok untung mongko lungguh sapa man wujuban kelawan wajib niate kur loro. Moko kok munggah rakaat iku wajib. Sumaya kumu mongko nuli ngadeg sapa man li ziyadati krana tambahan. Insya'a tahiyat awal berarti.
Sumaya kumu mongko nuli jumeneng sapa man li ziyadati kron nambah insyaallah men ngersakake sapa man ing ziyadah. Sumaya sudu mongko nuli sujud sapa man li sahwi krana lali. Dadi salat sunat niku nggih dikalali nggih disunatkan sujud. Akhir salati dalam akhir salat man. Kailam yasya mongko lamun ora ngersakake sapa man. Walam yansya lan lamun orang ngersakake sapa man yoko ada mongko lungguh sapa man tasyahadalan tahiyat sapa man asaja dalan sujud sapa man li sahwi krana lali sunat wasalamalan ulu salam sapa man wa yusanulan den sunatakil mutanaffili kedue wong kang salat sunat Ailan in dalam waktu wengi au naharan dalam waktu raino. Apa ayu salima yen tauluk salam sapa man min kulli rakaatain saking saben-saben rakaat. Ini khabari krono hadis al-mutafiqi kang musdan al-mutafaqi kang musdan sepakati apa alai hadis sepakati Bukhari Muslim. Sholatul laili masna masna. Wa fi riwayatin sahikatin wa nahar. Tetap berbeda. Nang hadise ngoten niku. Enten sing dawuhne sholatul laili masna masna, enten sing ngomongne sholatul nahari masna. Sholatul laili utai sholat wengi ku masna rong rakaat. Artine rong rakaat salam, rong rakaat. Riwayat dan dalam riwayat suci sahihatin kang sahih wan naharu masna dia akhirnya hilang wan naharu tawi salat raino ing dalam raino awan iku masna rong rakaat akhirnya hilang. Kala dawuh sapa Imam Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Majmu' Itolatul qiyami tendawake ngadeg iku afdhalul utama fin nafli dalam salat sunat. Di sak rakaat maca juz 30 khatam dan iku jenenge dawa. Maca apa niku juz amma ya tasaalun terus. Paling afdhal yang baca Quran itu adalah di dalam ya kadang-kadang dilakoni. Itolatul qiyami utawi ndawakake ngadeg iku afdhalul utama fin nafli dalam salat sunat. Min taksiri rakaati tinimbang saking ngekeh-ngekehake pira-pira rakaat. Min taksiri rakaati timbang saking ngekeh-ngekehake pira-pira rakaat. Terus sahabat Utsman bin Affan niku nek salat tahajud namung rong rakaat. Tapi ya katam Quran. Jadi sak rakaat kok iso gitu. Apa gak kena asam urat. Padahal ngadeg niku setengah jam pun kejuban. Nggih. Sampai 15 juz satu rakaat. Karena minal karomah, min jumlatil karomah itu tidak bisa dibayangkan. Sehingga karomah kemuliaan saking khariqul adah, kemuliaan saking itu sulit untuk dilogika. Seperti Imam Syafi'i di waktu puasa Ramadan itu menghatamkan Quran 60 kali. Coba sehari 2 podo kali jenengan maca kulhu. Itu dibayangkan logikanya gimana ya? Jadi setengah hari itu khatam 1 kali. Terus nek awake dhewe mburu ngebut wis gak turu, gak nyapa-nyapa belas gak katam. Nggih sampai esuk teko jam 12. Oleh 3 dina geblak. Gak kuat. Tapi itu min jumlatil kharidatul ada, jadi keluar dari kebiasaan manusia, jadi karomah, nggih iso padha karo para wali mlaku tanpa numpak napa-napa
saka Madura teng Jawa. Teng Madura badhe deng magrib, lah ning omah wis ngimami salat magrib. Enggak kena to diterima. Mboten kenging. Karena itu menjumatil ka. Jadi iso nglempet bumi, iso nglempet waktu. Sampean iso nglempet duit. Itu karomah. Ingatan karomah para wali. Minta diri rong ngati saking ngekeh-ngekehake pira-pira rakaat wa kala dawuh sapa Nawawi fi dalam majmu' aidun halih malih kaya niku. Afdhalun nafli utai luweh utamane salat sunat iku idun salat id. Iku idun akbaru salat id akbaru kang agung salat hari raya Idul Adha. Fa asgharu mongko nuli Idul Asghar Idul Fitri. Wa kusufun mongko gerhana bulan. Wa khusufun mongko gerhana srengenge. Wastisqaun mongko salat istisqa salat nyuwun den sirami nyuwun udan. Wa witrun mongko salat witrin. Farok ngata fajrin mongko nuli rong rakaat salat fajar. Wa baqiyatur rawati bi mongko sekerine kekerenane pira-pira salat rawati. Salat sing iring-iringe salat fardu. Salat rawatib niku pun kleru. Salat sing ngiringi salat. Entek pengumuman niku teng Masjid Jami. Pengumuman gawe susunan niku struktur napa niku? Struktur pengurus masjid sak petugasne. Lha nulis kok napa petugas salat rawatib. Mestine kan karepe niku petugas salat maktubah. Dia nulis niku petugas salat rawatib. Sing ditugasne kok sing tukang adzan, tukang imame kok salat rawatib, salat sunat. Karepe niku salat maktubah. Maktubah itu salat fardu lima waktu. Salat rawatib itu salat sunat yang mengiring-iringi salat. Babagiyatur rawatib mongko kekerene pira-pira salat rawatib fajami'uha mongko tes kabehane. Fajami'uha mongko tes kabehane rawatib iku fi martabatin wahidin ing dalem derajat kang siji. Menurut niki. Tapi di dalam keterangan lain sing paling dhuwur keutamaan niku ya salat sunat qabla al-fajr, qabla subuh. Memang paling apik. Tarawih mongko nulis salat tarawih. Duha mongko nulis salat duha. Ya, mungkin masih bisa disangkal ini. Salat tarawih yang paling utama karena tempatnya di bulan Ramadan. Itu bisa disangkal. Tapi fadilah yang hubungannya dengan waktu dan tempat. Faduha mongko nuli salat duha farong atat toya tawafi mongko nuli rong rakaat salat. Rong rakaat salat sunat tawaf. Tahiyatul lan salat tahiyatul masjid lan ihram lan salat sunat ihram. Wal wudu mongko salat sunat wudu. Jadi setiap wudu bar wudu niku sunatan, salih sunatan li syukrin niku sunat. Faidatun ay hadhihi faidatun. Amma sholatul ma'rufatu anapun sholat al ma'rufatu kang den weruhi. Lailatul rogo ibi ing dalem wengine kawitane Jumat ing dalem wulan Rajab senenge. Lailatul rogo ibi ing dalem wengine kawitane Jumat ing dalem wulan Rajab. Wa nisfi Sya'ban lan nisfu Sya'ban wa asyura alan asyura 10 asyura iku fabid'atun mongko bid'ah qabihatun kang Allah artosipun kene dasare. Maka kalau itu sholat padha karo
Hari raya Kupat, enak salate hari raya Kupat. Maka kalau sholat ya disolati disesuaikan. Apa sholatnya mungkin ketika nisfu Sa'ban sholatnya menjadi sholat hajat, sholi sunatan hajat. Dan mawon 2 rakaat dijak sholat hajat. Kalau sholat hari raya Kupatan ya ndak enak hari raya Kupatan sholatnya dijak sholat duha. Dan mawon dialihkan yang pas, ojo dipenggal tentean, mungkin melayu kabeh. Lek melayu lek tambah moro kayak mendungi. Di masyarakat harus. Ada lagi 10 Asyura, mungkin sholatnya tidak ada sholat 10 Asyura. Ya, sholatnya sholat taubat boleh. Terus sholat sunat hajat, sholat sunatan hajat. Barakan tentu. Kalau diniat ini sholat sunatan linis bisyakbana, itu namanya bid'ah qabihah. Itu bid'ah yang dolalah. Jadi sholat menjadi dolalah karena tidak ada dasarnya sama. Wa qabihatun mongko iku olo. Wa haditsuha ta pira-pira hadise sholatul ma'rufah lailatul raghaib ilah iku maudu'atun kang maudu berarti palsu dibuat-buat. Wala dawa sapa syekhuna guru kita yang sering terjadi, yang sering dimasalahkan itu kitab Durratun Nasihin itu. Nggih, tahu mendengar. Kitab Durratun Nasihin niku isinya fadilah-fadilah jalannya bagus. Itu banyak dipermasalahkan oleh orang-orang yang sering mempermasalahkan. Karena apa? Hadisnya sering sekali tidak diketemukan di kutub tis'ah, kitab-kitab hadis seperti Fadilah Bulan Roja, Fadilah Bulan Ramadan, banyak sekali. Tapi itu dikarang seorang ulama besar yang hidup di 2 Hijriah, dan para kiai-kiai, para ulama pesantren itu semuanya ngaji niku. Kulore nggih ngaji. Dan beliau tidak mempermasalahkan. Sampai Bayi Hasyim Asy'ari itu sangat selektif di dalam hadis. Dia nih hadits syekh itu apa 100.000 hadis lebih berserta sanadnya. Dengan apa piro? Nama Akmalu Binian sanate rapal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal sanate udah apa? Sampai digelari Hadratus Syekh. Beliau juga tidak mempermasalahkan itu Durratun Nasihin. Coba. Itu isinya bagus sekali kalau digunakan untuk ngisi ceramah, enak karena isinya hadis-hadis yang mendorong untuk fadilah amal kebaikan. Itu dipermasalahkan orang yang mempermasalahkan, tapi kita tidak mempermasalahkan. Para ulama-ulama pesantren sama sekali belum mempermasalahkan karena bukan kapasitas kita untuk mempermasalahkan hadis, karena harus sesuai dengan kompetensinya. Orang yang ini dikatakan hadis hasan, hadis sahih, hadis maudhu itu kan ahli hadis, yang kita ahli hadis. Kalau hadis ya butuh mempermasalahkan hadis, kita derek para apalagi hadisnya digunakan untuk fadhailul a'mal. Tapi kalau maudhu memang nggak boleh. Kalau itu hadisnya maudhu tetap nggak boleh. Kalau hadisnya dhaif untuk fadhailul a'mal, tapi tidak boleh digunakan untuk mencetuskan hukum. Dan para ulama selektif sekali. Di pondok-pondok pesantren ngaji ngoten Durratun Nasihin. Faidatun amma sholatul ma'rufah. Qala dawa sapa syekhuna guru kita kabani Syuhbah. Kabani Syuhbata kaya Ibnu Syuhbah wa ghairan Ibnu liyane Ibnu Syuhbah. Wa atbahulan ikul weh qala. Min hati nimbang saking sholatul ma'rufah lailatul raghaib ilah. Mau te perkara
iktidak den kulinaaken den adataken fi badil bilati dalam sebagian pira-pira negara min sholatil khamsi saking sholat 5 fil jum'ati ing dalam dina Jumat al akhirati kang akhir min Ramadana saking bulan Ramadan. Ini satu di antara sebagian daerah ada min Ramadana saking bulan Ramadan akibat sholatiha ing dalam sakwuse sholat Jumat. Jadi akhir Ramadan terakhir sholat Jumat sakwise nglakoni sholat Jumat nglakoni sholat nek zaimina hale pira-pira kang nyono ana sak temene sholatul khamsi fil Jum'ah al akhir min Ramadan iku tukaffiru bisa nglebur apa sholat khamsi fil Jum'ah al akhir min Ramadan sholatal ami ing pira-pira sholat setahun awil umuri utawa sak umur al matrukati kang den tinggal. Jadi salat-salat sing ketinggal cukup dikodoi bareng-bareng sakwise Jumat teng hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Ini enak sebagian daerah yang membiasakan. Ini wadhalika mengkono-mengkono ma'ik tidak iku haramun, tidak ada dasar. Faslun hadza faslun tawiki kono fasal suci fi sholatil jama'atin dalam mertelake sholat jamaah. Wa syuri'at lan den lakoni apa sholat jamaah bil Madinati ing dalem kutha Madinah. Wa qadha talwiki di jamaah iku imamun imam wa makmumun lan makmum. Di sholat jamaah gak iso dhewe. Itu imamun imam wa makmumun lan makmum. Wa yata jamaah fil Jum'atin dalam sholat Jum'ah summa fi subhiha mongko ing dalam subuh Jum'at paling utama. Pada waktu itu dimulai nggih. Fi Jum'atin dalam dina Jum'ah fi summa fi subhiha mongko ing dalam subuh sholat Jum'at dina Jum'at summa subahi mongko nuli sholat subuh, sumal isya mongko nuli sholat isya, sumal asri mongko nuli sholat asar, sumal zuhri mongko nuli sholat zuhur, sumal maghribi iku afdhalul luwih utama. Dadi urutane ngoten. Paling utama sholat jamaah iku di sholat Jumat. Sholat Jumat tidak boleh tidak jamaah. Aku sholat Jumat ning omah dhewe. Kelas wali, waline wali ulo. Jadi aku gak tahu Jumatan, tapi Jumat aku nang Mekah. Jadi itu urutannya keutamaan untuk itu. Sholat Jumat, terus sholat subuh di Jumat, kemudian sholat subuhnya. Sholatul jamaah teta sholat jamaah fi adain ing dalam sholat ada akubaten kang den farduaken. Nah Jumaten orang jamaah dalam sholat Jumat iku sunatun sunat muakkadatun kang den kukuhake lil khabari krana hadis al muttafaqi kang den sepakati apa alai al muttafaq rupane sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi. Sholatul jamaah tetai sholat jamaah iku afdhalu utama min sholatil fardhi tinimbang saking sholat ijen. Bisa bain wa isyuna kelawan 17 apane darajatan derajate. Wal afdholiyatu tai sifat bangsa keutamaan. Wal afdholiyatu tai sifat bangsa luwih utama iku tak tadi natrapi apa afdholiyah anabiyata ing sunat anabiyata ing sifat sunat fakotu kalih bloko. Fakotu kalih bloko artinya bagaimanapun keutamaannya sholat jamaah itu hukumnya tetap sunat. Nah kenapa nggih? Kalau tidak sunat maka ditinggalkan nanti menjadi dosa. Konsekuensinya tentu. Tapi tetap utama.
Wa hikmatu sab'i wa isyina ta hikmah 17 iku anna fiha sak temene iku tetep ing dalem sab'a wa isyina fawaida ana pira-pira faidah tasitukan tambah apa faidah ala sholatil fardhi ngungkuli atase sholat ijen binah bidarika klan sepadane mengkono-mengkono sab'a wa isyina binah bidarika sepadane mengkono-mengkono sab'a wa isyina wa kharaj jalan kejaba bil adda iklawan adda dawuh adda il maktubah apa al qadu Naam ya mengkono kharaja bil adai qad ini tafakot namun cocok apa makdiyatul imami salat kang den kodoi imam wal makmumilan makmum sunat mongko den sunatake apa al jamaah dadi bangkong niku sak kamar bangkong sak kamar kabeh bangkong akhire maah sholat qadha sholli sunatan sholli fardus subhi qadhaan makmuman lillahi ta'ala disunatkan tetap ya sunatkan wa ila lamun ora ini tafakut makdiyatul imami wa fa khilaful aula mongko fa khilaful aula utawi jamaah iku khilaful aula nulayani kautamaan contohnya keadain kaya sholat ada khalfa qadhain ing dalem burine sholat qadha imame qadha makmume ada wa aksilan sewalike imame ada makmume karena ngodoi sholat itu tidak harus pada waktunya wis ora nek wektune sewaktu sholat waktu. Kalau ada udzur, kalau tidak ada udzur harus fauron, cepat-cepat. Wa fardin lan sholat fardu khalfa naflin ing dalem burine sholat sunat. Jadi enten wong sholat sunat ba'diyatan maghribin jenengan dugi urung sholat mak untuk plek burine melu jamaah. Niati golek jamaah nggih namine khilaful aula tapi tetap entuk fadilah jamaah wangsi lan sewalike fardin khalfa naflin wa tarawih lan ing salat tarawih khalfa witrin ing dalem burine salat witir wa aksihi lan sewalike sing kedadiane jenengan teko dugi teng salat tarawih wis munggah tarawih urung salat isya maka ya melu jamaah niku melu jamaah salat tarawih dianya melakukan salat isya nggih khilaful aula niku tapi oleh wa tarawih kanan ing salat tarawih khalfa witrihi witrin ing dalem burine salat witir wa aksihi lan sewali tarawih khalfa witr wa bil maktubati lan kejaba dawuh maktubah adain maktubah kejaba dawuh maktubah apa al manduratu salat kang dinadari salat kang dinadari nah aku sukses niki aku arep lakoni sholat 100 rakaat. Iku wajib jadinya. Wajib binadar. Wa nafilatul lan salat sunat. Fala tusanu mongko den sunatake fihi ma indal mangdurah wa nafilah apa jamaatu jamaah. Tapi wala tukrohulan ora den makruhake apa jamaah boleh. Karo panjenengan dakwah teng desa-desa wong iki sak urung gelem salat. Terus ngedetne jamaah yasinan. Bar yasinan wektune salat tidak jamaah. Wis untung nih. Pamane malam Jumat atau malam Ahad. Orang-orang yang belum mau salat terus gelem salat jamaah. Jadi salatnya seminggu bisa. Pasti yasin. Lumayan. Suwi-suwi terus
Ngoten dakwah. Wa qala dawa saban Nawawi man Nawawi wal as-sahutai kol kang luweh sahih iku ana sak temene mangdzurah wa nafil. Ngeten wal as-sahutai kol kang as-sahih iku ana sak temene jamaah iku fardu kifayah dirajuli kedue wong lanang al-baligina pira-pira kang balik kabeh al-iqrari pira-pira kang merdeka selain budak al-muqimin makang mukim kabeh fil muaddati salat kang den tekani fil muaddati dalam salat ing dalam waktune kang den tekani dalam waktune faqatu halif noko berbeda niki fardu kifayah berarti sekampung itu harus ada didirikan sholat jamaah. Kalau orang dosa kabeh menurut Imam Nawawi. Bika itu yang teru dalam sekiranya bertelo apa syiaruha syiari jamaah. Bima kali ikomatia ing dalam panggonane ngedekne jamaah. Wakilah dendawahaki. Apa nasa temene jamaah iku fardu ainin fardu ain. Wa itu berapa? Fardu ain wa wataifum ain iku madhabu Ahmad madhabe Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu yang banyak diikuti orang-orang Muhammadiyah MD. Muhammadiyah itu katanya tidak bermadhab tapi madhabnya Ahmad bin Hanbal. Di fardu ain ora jamaah berarti itu Wakila dan dawake apa syartun dadi syarat disihati sholati kedue sae sholat. Iki berarti. Wala yata'akadulan ora kuku wala yata'akadulan ora kuku apa anak busunat linisai kedue pira-pira wadon. Tak kidau kaya kukuwe jamaah tak kidau kaya kukuwe nadbu lirajuli jari kedue pira-pira wong lanang. Jadi kalau perempuan, ya memang kenapa ngoten ya orang perempuan itu yang lebih ditekankan ibadah yang banyak ya menjaga dirinya dan menjaga keluarganya itu menjaga dirinya makanya pahalanya yang kathah nih. Bisa dikatakan orang perempuan itu bagi status sebagai istri itu swargane ning suamine. Artinya swargane di suaminya itu ora kok swarga katut, swarga iso nuntut mboten. Artinya taat kepada suami itu menjadi sebabnya surganya. Taat kepada suaminya. Dulu itu ada cerita zaman Nabi itu putrinya Nabi Siti Fatimah itu tanya pada Nabi punya inisiatif kan, ya Rasul, ya bapakku besok perempuan yang pertama masuk surga itu siapa? Dikira beliaunya dirinya sendiri kan, sebab putrinya kan. Akhirnya Nabi menjawab itu ada seorang perempuan namanya Muti'ah. Akhirnya dicari oleh Sayyidah Fatimah itu waduh si jadi wong Muti'ah model piye perempuan masuk surga pertama dicari nggih golek omahe ketemu pas ketika itu Siti Fatimah ngajak setelah selesai perempuan itu yang PR-nya yang paling rutin kerja rutinnya kan masak kalau pagi itu nyuci dan lain sebagainya. Setelah cukup masak nyuci bersih rumah pergi ke namanya perempuan Muti'ah itu tadi dicari rumahnya bersama Syed Hasan Hussein. Ketika salam pun ketemu dok assalamualaikum waalaikumsalam sinten kula Siti Fatimah putrinya Rasul nggih monggo kalih sinten kalih anak kula Hasan Hussein weh ngapunten niki kula tak izin suami kula riyen ndak oleh mlebu ndak boleh masuk gara-gara membawa laki yang kecil-kecil nih kecil-kecil saya Hussein. Besoknya lagi ngoten pun pulang dengan kemangkelan gitu. Pulang lagi besoknya ke situ lagi dalam waktu yang sama setelah selesai. Pengen ketemu bagaimana model orangnya terus kaliannya gimana kehidupannya gimana.
bahwa Sayyid Hasan kemarin Sayyid Hasan Husain sejak semuanya karo dolan orang putri biasa karo dolan karo di rumah. Kemudian yang diajak itu Sayyid Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi sinten kula Fatimah yang tinggi kali sinten Hasan. Wah ngapunten kula tak izin suami kula rumiyin. Wingi izine loro saiki karek siji. Besoknya begitu lagi. Sampai 4 kali akhirnya dimasukkan karena sesuai dengan izin suaminya. Setelah masuk dilihat rumahnya bagaimana. Di dalam hadis itu diceritakan ya. Hadis saja. Rumahnya itu sederhana tapi bersih, diatur bagus. Jadi tempat tidurnya juga bersih, diatur bagus. Sekalipun tidak mewah, tidak mahal-mahal. Kemudian rumahnya bersih, ditata yang indah. Baunya wangi. Setelah itu ya suaminya ditanya, suami penjenengan Mbak Mutiah, suami penjenengan jadi apa? Petani ke ladang. Ini lagi kemana? Lagi ke ladang. Dipikir jenengan jadi manajer gitu. Ladang jadi kiai itu kan ladang. Terus rumahnya bersih bagus. Ada cambuk, ada kipas itu bukan kipas angin. Ya, alat kipas. Ini kok ada alat satu, ada kipas, ada cambuk, ada handuk. Untuk apa nih? Kalau suami saya pulang dari kebun itu kan keringetan, ya saya handui. Oh, jenengan kalau mantan anyar pikirannya mesti kesampaian, tapi kalau sudah anaknya 2 enggak akan. Saya handui. Terus ini ada kipas untuk apa? Kalau lagi panas, suami saya baru pulang kerja saya kipasi. Romantis sekali. Terus ini saya pancai nih, diberi makan, suguhan makan. Setelah selesai makan, kok ini ada cambuk. Ini cambuk itu kalau ada dari saya pelayanan yang kurang memuaskan, saya suruh untuk saya dicambuk. Loh, apa suami sampean itu keras? Tidak, suami saya penyayang. Ya kalau istrinya begitu, suami mesti penyayang. Akhirnya seperti itu. Sampai diceritakan bukan mewah, bukan orang kaya. Jadi istri betul-betul melayani keluarga, itu ahli surga. Apa yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami itu semuanya jadi ibadah. Maka di dalam Islam ibadah-ibadah itu banyak yang tidak ditekankan kepada perempuan, karena tekanannya perempuan itu kepada jaga dirinya dan jaga keluarganya, mendidik anak. Apa tidak boleh menjadi perempuan yang karir? Boleh, dalam Islam boleh saja. Tidak ada istilah gender kita sendiri. Istilah gender itu dari sana. Bahkan tradisi ulama kita sudah melampaui itu. Sejarahnya kalau di luar negeri itu tidak ada pondok putri. Itu yang pertama yang membuat adalah Mbah Yai Bisri Sansuri. Yang mendirikan pondok putri itu pertama Mbah Yai Bisri Sansuri, termasuk pendiri NU. Terus di Mekah sebelum kedatangan Wahabi itu ada pondok putri. Itu dulu yang membuat adalah Syekh Yasin Al-Fadani, juga orang Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jadi kita itu tidak ada istilah gender, laki-laki perempuan setara. Boleh-boleh saja untuk jadi orang karir, tapi jangan meninggalkan kewajiban asli seorang perempuan. Boleh-boleh saja. Nggih, no? Pun napa terus? Pun. Saya kedimane. Wabil maktubati al mandurati wa nafilatu falatu sanu fihi ma'al jamaah. Wala yuta akadulan ora dadi kuku panat busunat dinisai kedue pira-pira wadon. Tak akut dahu kaya kukuwe nat buli rijali kedue lan pira-pira lanang. Walidhalika krana re mengkono-mengkono disikati sholati wali yuta akadulan nat buli nisa yukrohu den makruhake apa tarkuhan ninggal jamaah lahum kedue rijal lalahuna ora kedue nisa.
Wal jamaah atau jamaah fil maktubatin dalam sholat kang den fardhoaken lidzakarin kedue lanang di masjidin ing dalam masjid iku afdhalul wa utama. Nam ya kaya mengkono-mengkono afdalu wujidatin temu apa jamaah fi baitihi ing dalam omahe zakar faqatu halih braka wa mongko te jamaah fi baitihi iku afdhalul wa utama. Di ning kamar jamaah teng musala jamaah wis bar pilih ndi pilih ning wakada kaya mengkono-mengkono afdal laukanat lamun ana apa jamaah fi dalem bait iku aksar luh akeh min atini bang saking jamaah fil masjid dalem masjid. Alamai atase dawuh itama dawuh ketetanggenan ing masabal ar-Ra'i Imam ar-Ra'i wa qadlana ar-Ra'i wa qala dawuh sapa syekhuna guru kita wal aujau tawi kang luweh anduweni wajahku khilafu khilafin ma tetep apik masjid. Allah ta'ala lamun perlawanan apa fadilatus sholati kautamane salat fil masjid masjid wal khudurunan hadir kharijau ing dalem jabane masjid ya kutima mongko den dingengake apa hudur fima ing dalem hudur yen dalem perkara ya kang betul apa li anal fadilata krana satemene kautamaan al muta'allaqata kang hubungan bidatin ibadati kelawan datiai ibadah iku aula luwih utama min fadilati tinimbang saking kautamaan al muta'allaqati kang hubungan bimakaniha kelawan panggonane ibadah wa zamaniha lan waktune ibadah wal muta'alliqatu ta hubungan bizamaniha kelawan wektune ibadah iku aula luwih utama minal muta'alliqati tinimbang saking hubungan bimakan ya kelawan panggonane ibadah. Dadi nek aku ning asrama, nek aku ning omah salat jamaah awal wektu. Tapi lek ning masjid rada akhir krana masjide biasane jamaah kuweri. Adane ya dhisik tapi pujiane suwi. Iki apik ning awal wae. Wa tusanu lan den sunatake apa i'adatul maktubati baleni salat maktubah bisyartin antakuna kelaman syarat yen to ana apa i'adah iku fil waqti dalam wektu wala tasita yen to ora nambahi wa ala tuzada yen to ora den tambahi fi adati dalam adai maktubah ala maratin entase saambara. Menurut niki di sampean wis jamaah dan sampean wis sholat dhewe dengan terus enten sholat lagi berjamaah disunatkan gabung melu jamaah. Tadi saya sholat jamaah tapi jamaahnya lebih sedikit, sekarang ada jamaah lagi lebih banyak, disunatkan ikut sholat marotan satu kali, hanya satu kali menurut ilafan kalian nulayani li syekhi syuyukhina maring gurune guru ingsun rupane Abi Hasan Al-Badri rahimahumullah ta'ala. Walau suliat senajan den lakoni apa al-ula den lakoni. Lau suliat lamun den salati maksud den lakoni. Lau suliat lamun den lakoni apa al-ula kang awal jamaatan khalid jamaah ma'ah kharasatane wong kang weneh. Walau wahidan senajan iku siji imaman iku dadi man kana ana sapa man au makmuman to dadi makmum fil ulan dalam salat kang awal awisaniyati ta salat kang kaping pindho biniati fardin kelawan niat fardu wa in waqa'at senajan tumibo apa saniyah naflan in sunat. Dadi salat sing pindho niku jamaah luwih akeh ya tetep diniati. Yang sholat yang kedua kan sunat kan ya, tapi ibarat sholat nisa ya tetap usolli fardal isya senajan ta sunat waqa'an aflan wayan biya mongko niata sapa man i'adata sholati ing baleni sholat al mafrudati kang den fardhoake usolli fardal isya'i arba'a raka'atin i'adatan. Waktarolan milih sapa al imamu imam haromen ana satune man iku yan winiyato sapa man az-zuhra ing zuhur wal asra lan ing asar masalan umpamane
Walaya ta'arudulan urjo mertelake sapa man li fardhi maring fardu menurut iki usolli zuhra usolli sunatan adzuhra warajaha lan ngrojehake sapa Imam Nawawi ing anayan wi adzura wal asra masalan di raudhati ing dalam kitab raudhah lakinil awalu tetapi nutai dawuh kang awal iku murajahun dawuh kang den unggulaken iku murajahul aksarina dawuh kang den unggulake pira-pira ulama kabeh wal fardu tawi fardu iku ula salat kang awal walau bana lamun pertela apa fasadun ula rusake salat kang awal ya lam tajzi'u mongko ora nyukupi ing man apa asaniyatu salat kang kapindho ngoten kan ora diniati fardu alaman tase perkara itamat dau kang tetanggenan ing masapa Nawawi Imam Nawawi sama Nawawi Syekhuna lan guru kita khilafan kali nulayani lima maring dawuh kala ndawake ing masapa syekhihi gurune Syekhuna rupane Syekh Zakaria Ansori tabaan krono anut nigosan Ibnu Imad ai idza nawa ing dalem nalikane niat sapa man bisa niati ing dalem salat kangkang pindho afardo ing fardu jadi tetap cukup salat yang kedua jamaah yang kedua diniati dengan wa bi nuri hidayatika wa bi nuri ma'rifatika kama warda samawati wal ardi bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wala yasha Yes,